फोन पे गूगल पे चलाउଥିଲେ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍କାମ ଗୋଟେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବେ ସେଇଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଜମ୍ପ ଡିପୋଜିଟ ସ୍କାମ। କଣ ହଉଛି କି ଆପଣ ଯଦି ଫୋନ पे ଗୁଗଲ पे ରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କୁ ଗୋଟେ 1000 ଟଙ୍କା କି 2000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ କ୍ରେଡିଟ ହବ छोट अमाउंट गोटे क्रेडिट हम आपको देखिए यूपीआई आप को ओपन करेंगे फोन पे ना गूगल पे आप ओपन करेंगे देखिए बालांस टा केते अच्छी कि नहीं सही समय आप चेक बालांस क्लिक कर बालांस टा चेक करने आसला कि 1000 टंका कि 2000 टंका क्रेडिट है कि नहीं आप चेक करने चाहिए सही समय स्कामर कौन कर पेमेंट रिक्वेस्ट गोटे बड़ अमाउंट पेमेंट रिक्वेस्ट गोटे पठे देथिबो आपको बालांस चेक कला पिन टा यूपीआई पिन मारिबे आउ से अमाउंट टा बड़ अमाउंट स्कामर पाखु ट्रांसफर हो एटा रिसेंटली कर्नाटक रे हेछि भलिया गोटे केस ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଫଲୋअर्स ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେଲି ଏମିତିଆ ସ୍କାମ ରେ ଆପଣ ଫସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇ ଭିଡିଓଟା ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ୟୁପିଆଇ ଗୁଗଲ पे फोन पे ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ସ୍କାମ ରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଭିଡିଓ ସବୁ ଟିପ୍ସ ଏଣ୍ଡ ଟ୍ରିକ୍ସ ର ଭିଡିଓ ଗୁଡା ଆପଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟ କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।